été mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâché. You pourrais avoir des amis. Malgré Tchaman et Musulman, Amé Politi, Aubela Jalema, Aumanake Fonfan, Nivoratina, Auka Porodola, Parageo, Tudola. Amé Aubela Jalefo, ni façon John Aklina Founi. Aïno soro un plateau qu'on a la niveau Génération Rasta. Génération Rasta, allez génération de famille, génération de Kouji, allez génération de ta boîte là, génération de Glom, génération de Suède. Maintenant il Koshi, il va galo sous le Takatana, il va faire camber Suède, il va faire me droguer, mais en tant que conflit qu'il a dit. Génération Rasta des génération mais ale ko akununa ale génération ko ate son galotigema ale génération ko façon inkate jo ale ko donc bi aux génération rasta ore wulila bi mali contrôle aux génération rasta de bolobi donc o rasta ka génération bi ore be bien fan befi o rasta ka génération ore kele no ganyemo go zonju jena kele o dese ka suno bi ore kele no bi ga debite ju jena kele o dese ka suno bi. Donc, aïe nous sur le plateau de l'ouverture média quand amé an kanubara bela jalefo amé do anga bi babu kono doni mena nawe Mali histoire ambe ba kalama sunyata munye Mali kono Malien den be ba do sunyata munje sunyata de nani Keita parce que folo on fait bamanana mote ifa jamunta mais kewale ole kumeda ila Sunjata fa o jamu munte ko Keita mais Sunjata ka ke wale de kama adara Sunjata la ko Keita parce que aya wale de ke mais bi an ye jamu ta bi an ye tɔgɔw ta ne fa ye nin ye ne yɛrɛ kun ye nin ye ne bɛnbakɛ kun ye nin ye donc an y'o kɛ disigosi fɛn ye k'a sɔrɔ a wale tɛ an na est ce que Sunjata ni ale de tun bɛ Mali kunna bi k'a ye Keita i n'a fɔ IBK bɛ Mali kunna cogo min na est ce que a tun bɛ sɔn kata avion ko namara est ce que a tun bɛ sɔn bi ka malien denw u bɛ degun min kɔnɔ bi Sunjata tun tɛ solution ɲini o la wa malien Mali bɛ problème jumɛn kɔnɔ bi a bɛ malien den yɛrɛw de ka problème kɔnɔ an ka bɔ Sunjata la an ka na Modibo Keita la Modibo Keita fɛn bɛɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan Modibo Keita bɛ na kuma min na a y'a sɔrɔ Mali tun bɛ tubabuw de bolo Modibo Keita nana a ye tubabuw gɛn a nana a ye Mali fɛn bɛɛ kɛ Mali ta ye a ye Mali armée a ye o kɛ armée malienne ye k'o créer an yɛrɛ de tun bɛ an yɛrɛ lakana n'i ko ko indépendance tɛ dɔwɛrɛ i yɛrɛ ka se k'i yɛrɛ ta financièrement économiquement donc Modibo Keita a ye fɛn caman kɛ jamana in kɔnɔ Modibo Keita tun bɛ taa wagati min na pilote ɲɛnɛmaw tun bɛ Mali kɔnɔ Modibo Keita tun bɛ bɔ Mali kɔnɔ wagati min na a ka fanga kɔnɔna la wallahi o wagati médecin ɲɛnɛmaw tun bɛ yen o wagati pilote ɲɛnɛmaw tun bɛ yen o wagati formation ɲumanw tun bɛ Mali kɔnɔ mais u nana ko Modibo Keita k'a ka fanga minɛ cogo man ɲi Musa nana a ye Modibo Keita a y'a minɛ ka dankari a ka ɲɛnɛmaya la donc Modibo Keita in ni ale bangera le 4 juin 1915 an fɛ yan Bamako ale tun ye socialiste de a ka fanga maracogo ɲuman kama tubabuw nana ka na Musa su ka bila a la Musa nana ka na minɛ a ka fatuli o bɛnna le 17 mai 1977 ma donc o Modibo Keita ni u y'ale faga 17 mai an b'o de fɔ parce que a fɔra ko pɔsɔni de kɛra a kɔnɔ ka d'a kan a ye Mali kanuni min kɛ donc depuis o don min na ni Modibo sara maliden ɲumanw bɛ Modibo Keita ka sukasi la halisa an ma tila Modibo ka sukasi la ka d'a kan Modibo ye mun kɛ ni tun ye Modibo su de lawuli bi k'a fɔ ko tubabuw de bɛ k'an ka nord gestion kɛ tan bi k'a fɔ ko Mali bɛ nin cogoya de la bi wallahi a tun b'a fɔ ko k'a lasegin a nɔ la a tun tɛ sɔn a exemple fɔlɔba ye mun ye Raspa cɛ tagali dɔ kɛ Kita meeting na a ka tagali o sen fɛ an ye Modibo Keita promotionnel dɔ yen nɔ a ko ale bɛ Mali la bi a bɛ nin na bi wallahi a ka laɲini tɛ mais information yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ k'a fatura an b'a fɔ Ala ka hinɛ a la a ko olu de ye tubabuw gɛn ka bɔ Mali la ka na ni indépendance ye mais bi n'ale ye o tubabu kelenw de an ka nord la
n'ale o tubabu kelenw de bi olu ka kalan cogoya de bɛ anw fɛ yen bi n'ale an ka administration de n'i ma tubabukan yɛrɛ fɔ k'i tɛ lajɛ dɔw yɛrɛ bolo ko tubabukan ko o ye kalan dɔ de ye dɔw fana bolo ko angilɛkan ou bien arabukan ko o ye kalan dɔ de ye mais i bɛ se ka mɔgɔninfin i b'a ka kan kalan ka faamu de sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye faamu sɔrɔ o faamu de fana bɛ e permettre e ka se ka na kumaw kan dɔ fana la développer i yɛrɛ ka kan na mais bi an ye anw ka fɛn an y'a bɛɛ lafili anw danbe anw tagabolo anw y'o bɛɛ bila bi donc ale ka hakilina tun ye nin ye an bɛ bɔ yen Musa nana Musa de ka temps kɔnɔna la ale tun bɛ dictature de kɛ o dictature de kɛra sababu ye ka taa ni Abdul Karim Kamara ye ni o ye kabarali ye o Abdul Karim Kamara ni ale bangera 2 juillet 1955 an fɛ yan Bamako mara la donc ni Musa kɛra sababu ye k'a minɛ k'a torturer k'a faga 17 mars 1980 o fana kelen kɛra Bamako yan donc ale Abdul Karim Kamara ale de kɛra sababu ye ka na ni INEM ye o INEM ni o de Union des élèves et étudiants du Mali ye donc u ye a minɛ le 16 mars 1980 ka dankari a ka ɲɛnɛmaya la ka da kun jumɛn kan k'a tun bɛ ka fasodenw lakana ka da kun jumɛn kan k'a ko Musa ka fanga tagacogo man ɲi ko Musa kan ka na ni bɛɛjɛ fanga ye donc ni o kɔfɛ ni Umaru Mariko ninnu ni cɛbilen ninnu nana ni ka na AYAM créer n'o kɛra sababu ye ka taa ni dictateur Musa ye donc an balimaw Musa talen ATT talen ni Musa ye donc maintenant sisan an ye Alpha Umar an ye o sigi an kunna an ko ko wayi ko ni Alpha nana ko caman bɛna ɲa mais o Alpha kelen o n'a ka famille olu ye Mali ci Alpha y'an ka armée bɛɛ ci Alpha ye an ka bombe bɛɛ ci Alpha y'an ka marifa bɛɛ jeni donc bi ne y'a ye k'a fɔ ko arme t'an ka sɔrɔsiw bolo ka kɛlɛ kɛ a dɔ daminɛra Alpha ka wagati parce que ale nana ko flamme de la paix a y'an ka fɛn kɛlɛkɛminɛn bɛɛ jeni Alpha ale tun ye maître de ye lakɔli karamɔgɔ kun don mais ne bɛ se k'a fɔ Mali kalan yɛrɛ ka tiɲɛ Mali kalan ka tiɲɛ ka kɛ pɔnpɔn pogolo ye a daminɛra Alpha ka wagati ye maliyɛnw donc o Alpha ale y'a ka 10 ans kɛ ka taga an nana ko ATT an bolo ko ATT ko n'ale fɛnɛ nana ko Mali ka bɛna lafiya mais ale ATT fɛnɛ nana a nana Mali fɛnɛ kɛ bɛɛ mabɔ a n'a denw ta ye ale ATT fɛnɛ nana a nana jamana in a nana kɛ laisser aller ni mɔgɔ min ye wari suɲɛ k'ale tɛ dutigi lebu jamana min kɔnɔ ale ne bolo ATT tun kan ka miiri ta mɔgɔ la ni o mɔgɔ ni o tun ye Modibo ye Modibo de tun b'a ka préfet dɔw minɛ k'u datugu parce que k'u ye 200 dun Modibo ye a delila k'a ka baarakɛla dɔ fonctionnaire dɔ gɛn ka taa Kidal parce que a wagati ninnu na mɔgɔw tun bɛ datugu nɔrɔyanfanw de fɛ tawudeni ninnu ni fɛnw na parce que a ye dɔrɔmɛ 200 suɲɛ dɔrɔmɛ 200 suɲɛli faso kun o kɛra sababu ye k'a don san 1 kaso la mais bi an ka Mali ɲɛmɔgɔw bɛ miliyɔn suɲɛ u bɛ miliyari suɲɛ hali u tɛ yɛgɛyɛgɛ wa an bɛ tila k'olu de fo donc ale ATT ko k'ale tɛ olu juger ka milliardaires to yen u ka fantanw jeli min ka fantanw tɔɲɔ lahara tɛ nɔgɔya dɛ donc ATT IBK yɛrɛ nana a ko non ko ATT ye Mali armée bɛɛ tiɲɛ ko ATT ye laisser aller kɛ ko Laji Burama ko kan kelentigi IBK ko n'ale nana non ko Mali bɛ tile ko justice la ko wari tɛ minɛ a ko n'ale nana non k'a bɛ fɛn bɛɛ kɛ maliyɛn denw ye walayi ko a bɛ ban maliyɛn de diaspora k'a b'o créer k'a bɛ 200 000 emplois k'a b'o créer mais o IBK de nana bi n'i ko k'i bɛ kuma IBK ka temps na bi a ma nɔgɔn a b'a essayer k'a bɛ ko ta k'i sɛgɛrɛ donc o IBK de nana bi kuma tɛ se ka kɛ o IBK de fɛ bi o IBK nana bi fanga de jar'o ye bi o IBK de denkɛ ni o tun ye Karim Keita ye mobili feerela kɔrɔ Karim ma deli ka kɛ hali gɛrɛsɛf ye Mali kɔnɔ fɔlɔ mais quand je vois un Karim Keita ancien vendeur de véhicules o de bɛ an ka assemblée kunna bi ko b'i sigi k'a b'i da don an ka Mali armée ko la mais ça quoi o Karim Keita in bi k'ale bɛ Mali armée gérer mais c'est honteux quelqu'un qui n'a même pas été un chef de guerre mais mara bɛ confier mɔgɔ la mɔgɔ min n'a dɔnni ma la o fafilaw bɛ assemblée kɔnɔ aw ma taa an ka armée ta k'o confier o la mais o bɛ taa an ka armée ta ka t'o confier Karim ɲɔgɔnna la o jamana bɛ se ka taga ɲɛ cogo di mais n tɛ jigin Karim na mɔgɔ minnu votera ye k'a k'a ye
mais jigi olu de la parce que assemblée a député minnu fana bɛ yen a député bɛɛ tɛ a fɔra de ko députéw olu bɛ yen de fasodenw kama anw de y'u ta u ka se ka anw ka hakɛw ka se ka olu lafasa parce que anw kumakan tɛ se assemblée kɔnɔ olu de ye anw kumada ye bi ni o députéw de démissionné la k'u ka baara bila o kɛra sababu ye an balimakɛ le guide de la révolution ale bɛ a ka révolution kɔnɔna la ale bɛ a ka fasodenw ka hakɛ défendre kuma kɔnɔna la kumada tɛ minnu fɛ ale b'olu ka hakɛ ɲinini kɔnɔna la u nana u ye Rasbach k'a tɛ kuma arajosow la u nana u y'a minɛ minɛni m'u bɔ bi u nana Rasbach ka complot de labɛn a kama k'u b'a faga mɔgɔ jɔw ye complot labɛn a kama a ye taa Mali SA ɲininka Mali SA mɔgɔw aw ɲininka ko mun complot bɛ ka labɛn Arasa kama il faut les demander u b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna mais jamana kɔnɔ tiɲɛ tɛ se ka fɔ cogo di fo ka essayer k'u bɛ dankari e ka ɲɛnɛmaya la mais maliyɛnw an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn bonya an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye IBK e tun ye révolutionnaire de IBK yanni e kana fanga la i ban fɛn caman ma assemblée kɔnɔ dɛ maliyɛnw b'i ta nin kama wa 77% min votera e ye bi olu fanba de ko k'i y'u malo olu fanba de ko bi k'u kuma sululen don IBK e ma ta nin ko kama i ma ta avion sanba kama i ma ta luxe kama mais IBK e nana don min na ne bolo k'i bɛna Mali joli de la maliyɛnw depuis IBK nana don min na ne IBK ye sɛbɛnni kɔrɔ n'a banna ka yɛlɛma Kuluba depuis o don ne ko nin cɛ in ko nin mana jamana jɔ kama parce que Kuluba bɛ yen de président kama Mali président fɛn fɛn nana a bɛɛ tun bɛ Kuluba de mais IBK ko non k'ale tɛ taa Kuluba k'ale bɛ to a fɛ yen a y'a ka so jɔ a ye so in a ye confort min ye so la maliyɛnw a ye enquête kɛ an bɛ enquête kɛ an bɛna bɔ n'a wari ye a ye mun don a ka so la sɛbɛnni kɔrɔ yen nɔ c'est pas normal o IBK kelen de nana a nana sɔrɔ a tɛ se ka avion mɛ a ko non ko avion ko papier t'o la k'a sɔrɔ ale yɛrɛ delila ka don avion yɛrɛ kɔnɔ ka taa jamana caman na ale IBK kelen de nana ka taa prix dɔ fɔ avion na n'a ka premier ministre fɛnɛ nana ka prix wɛrɛ fɔ mun n'o tɛ kelen ye dans un état sérieux comment premier ministre ni président ka kuma bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo di ce qui veut dire que u tɛ ɲɔgɔn lamɛn donc maliyɛnw an ye mɔgɔ sugu ninnu de sigi dɛ an ye mɔgɔ sugu ninnu de éli dɛ n'an ma wuli an ka contrôle citoyen k'o kɛ maliyɛnw bilahi nin ye maliko bannen de ye n'u nana bi u ye gosili da Mali kan ka Mali kin ka Mali faga k'a minɛ k'u b'a su don a ɲɛnɛma Arasa de nana bi k'o tɛ kɛ a n'a ka génération consciente génération debout sur les remparts u ko non k'an kana kuma bi ko ni kumara bi k'u b'i minɛ k'u b'i faga k'u bɛ bɔlɔ don i kun na mais an y'o de fɔ Arasa nin tɛ aw bolo a ye complot mun labɛn k'a bɛ Arasa faga tile 3 kɔnɔna la ni Arasa fagara sisan a bɛ maliyɛnw na ɲina mais n bɛna n'a ye dɔɔni kun jumɛn na ko k'u bɛ Arasa faga maliyɛnw an ka ɲɔgɔn lamɛn marifa tɛ Arasa bolo bese t'a bolo Ala y'an da a ye hakili de d'a ma an ka sɔn ko dɔ ma an ka ban ko dɔ la Arasa nana a bɛ ka fantanw ka hakɛ a bɛ k'o de fɔ n'a dabara ye mais a ma se aw ka taa k'aw bɛ complot labɛn o kama k'a b'a faga ko parce que k'a bɛ ka fantanw défend mais an faso de ye jamana in ye an bɛ se ka Mali to maliden-juguw bolo cogo di aw bɛ fanga la bi o tiɲɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko anw fana k'an sigi k'aw lajɛ parce que ni a ye Mali ci bi ka Mali tiɲɛ anw fana sigilen ɲɛnɛ lahara an bɛɛ bɛ kɔntanandi kɛ dɛ donc o de la tubabu ko sans sacrifice pas de vie o hukumu de la kunu mɔgɔ minnu tɛmɛna olu de sɔnna k'u sacrifier olu de y'u sacrifier pour que anw bɛ n'an sigi bi k'an bɛ kuma k'an bɛ démocratie fɔ ou bien k'an bɛ maliko fɔ Mali histoire an b'a kalama i kalanna i ma kalan t'a la mais faamu o bɛ d'i ma Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'u taara kalanw ɲɛ kɔfɛ ni olu nana bi ne bolo olu de kan ka jamana bɔ bolo la mais u ka kalan ye mun ɲɛ jamana in ye ni wari suɲɛ tɛ u ka kalan ye mun ɲɛ jamana ye ni ka jamana tɔ ta k'a digi dingɛ kɔnɔ an b'o dingɛ kelen de kɔnɔ bi donc maliyɛnw u ye complot la jumɛn de labɛn Arasa kama n bɛ nana o ye n'aw b'a kalama salon le 5 août u ye Arasa minɛ k'u b'a datugu donc o datuguli senfɛ dalilu ma sɔrɔ u bolo population wulila ka dimi Arasa ma se ka minɛ donc u nana ka na procès kɛ parce que procès ma kɛ dɔwɛrɛ kama u nana parce que Arasa ye tagali min kɛ Espagne Arasa ye tagali min kɛ Faransi Arasa ye tagali min kɛ Allemagne
donc o tagali bɛ sen fɛ arasa taara fan o fan a mɔgɔ ninnu ko 2018 ko n'i bɛ kɛ ka mɔgɔw sera ko ni RPM sera ko gɛɲɛ dɔ b'u bolo k'u bɛ gɛɲɛ don RPM na walayi bilayi k'u b'a faamuya donc o hukumu de kɔnɔ sisan u y'a dɔn u lamɛnnen tɛ ennemi numéro 1 o de nana kɛ arasa ye sisan donc k'u b'a essayer ka arasa daminɛ donc arasa ye nali min kɛ jeudi tɛmɛnen le 3 août donc o nali de hukumu kɔnɔna la o y'a sɔrɔ u ye nkalon na Mali jeunes na ko k'an tɛ se foyi la ni temi tɛ k'an tɛ se foyi la ni gulɔmi ni sunguruba taw tɛ bilayi arasa ye nali min kɛ ne yɛrɛ dabali banna quoi parce que ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko Mali jeunes ja ko jeunes bɛ Mali kɔnɔ nin cogoya la tan ja politicien jugu tun ye nkalon de da an kan ja o mɛnna an kan ja an bɛ nin bɛɛ la janfaciw fana bɛ sen na donc arasa nalen sisan jama bɔra jeunes bɔra faso kanunaw bɔra cɛkɔrɔbaw bɔra musokɔrɔbaw bɔra o de ma tɔtɔ politicien jugu ninnu na sisan ko non ko nin arasa min filɛ ko n'an m'a essayer ka nin faga sisan ko ne nin ka ko bannen de ye parce que ko tant que arasa b'a nin na yan nɔ Mali kɔnɔ 2018 tout sauf politicien jugu dɔw kana fanga la donc ko ka essayer ko ka dan de kari arasa la minɛ o programme de b'u bolo ko ka arasa faga tile 3 kɔnɔ mais an y'o de fɔ arasa nin t'aw bolo arasa nin t'aw bolo arasa nin bɛ Ala de bolo aw ni anw bɛɛ lajɛlen nin bɛ mɔgɔ min bolo arasa nin b'o de bolo marifa bali ka misɛn n y'o de fɔ a ye marifa bali ninnu aw multiplier Birama Touré tununa ne bolo tununa i bɛ ka taa nin la mais Birama Touré tun bɔra ni dossier min ye o tun ye mun dossier ye ne bolo o tun bɛ fanga taga cogo de kan ne bolo o tun bɛ jamana kuntigi ni a denkɛ olu tun ye fɛn dɔw de kɛ o tun bɔra ni o dossier ye o tununa mais o munna journaliste minnu fana bɛ olu tɛ k'u da don dossier la k'o dossier lawuli a tunun ka se ka dɔn mais liberté d'expression ye mun de ye i bɛ ka anw t'i contrôle la minnu b'i kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ ko conseil bilayi i kan k'u bɛɛ gɛn parce que mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ n'o ma se ka tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ɲɛna dɛ Mali bɛ dingɛ kɔnɔ bi a bɛ olu ka dingɛ de kɔnɔ politicien jugu ninnu aw mɛnna an kan ten bon bi olu ka secret o de dévoilé la bi olu ko non k'u tɛ sɔn o ma mais an b'o de fɔ a ye a ka priorité kan ka kɛ jumɛn de bi mun de ye Mali bila dingɛ kɔnɔ an ka na 2012 la ka na 2017 la Mali bɛ dingɛ jumɛn de kɔnɔ Mali bɛ jɔn de ka dingɛ kɔnɔ o ye Yad Agali ye yan'aw k'a fɔ k'aw bɛ arasa faga et priorité ye jumɛn de ye bi jɔn de bɛ ka problème yɛrɛ créer ne bolo Yad de Yad de Nord la Yad bɛ min a taara yɔrɔ jumɛn na ni Faransi n'u bɛ se ko la olu kan ka Yad minɛ ni Mali autorité olu de kan ka Yad minɛ mais est ce que i bɛ ka se ka se Kidal bi depuis a sigira a sera yan ne bolo bɛ solution ɲini ka taa Kidal fɔlɔ an bɛ Mali di bɛ ka ma don min na a ye Mali dafalen d'i ma bilayi an ye Mali dafalen d'i ma jamana bɛ taa don min na a don Mali dafalen Mali fan bɛɛ an ka drapeau tun bɛ fan bɛɛ fɛ mais depuis a nana dɔrɔn drapeau bɔra yɔrɔw la premier ministre yɛrɛ taara ko non k'ale ma bɔ u ka taga ma kalama mais u nana ni an bɛ ni jamana sugu de kɔnɔna la mais an bɛ mun fɔ i bɛ ka ye ni mɔgɔw tɛ ka tiɲɛ f'i ye i yɛrɛ ka wuli ka tiɲɛ ɲini mais ne b'a fɔ i bɛ tiɲɛ kalama komi bɛ ka jamana kɔnɔ bi e b'a kalama ne bolo Amadu Kufa bɛ yen nɔ o bɛ Mopti est ce que Mali armée bɛ se ka se Mopti fan dɔw la Mali armée bɛ se ka se bon ne bolo ni solution bɛ ɲini ko la solution kan ka ɲini o de la fɔlɔ kɔngɔ bɛ bi maliyɛn denw na bi mɔgɔ dɔw bɛ yen o tɛ 3 repas sɔrɔ ka dun bi mun y'an dɔgɔninw caman bila zuwɛniw na bi mun y'an dɔgɔninw caman bila moto suyɛnw la parce que état kan ka jɔli min kɛ u ka sécurité état kan ka jɔli min kɛ u ye état mun kɛ parce que état bɛ an bɛɛ de kama i bɛ ka maliyɛn den bɛɛ de ye Karim ye walayi maliyɛn den bɛɛ tɔgɔ ko Karim Keita donc mun bɛ kɛ Karim ye o de kan ka se ka kɛ maliyɛn den bɛɛ an bɛɛ fa de i bɛ ka i bɛ ka bɔ i bɛ ka de i bɛ maliyɛn den bɛɛ de kama donc wagati sera i ka dɔn k'a fɔ ko maliyɛn den minnu bɛ ka kuma bi k'olu t'i jugu ye olu de voté ye o n ko démocratie pilier fɔlɔ o de ye contrôle citoyen ye o contrôle citoyen bɛ mun fɔ an ye o de ko n'a ye ɲɛmɔgɔ ta ka sigi an kunna n'a tɛ k'a ka baara kɛ an bɛ wuli an b'an ta fɔ faneni tɛ baneni tɛ hakilina bɛ an na an bɛ bɔ an b'o fɔ mais o fɔli o se ka anw da jɛniw mɔgɔ si tɛ se ka arasa daminɛ jamana in kɔnɔ yan k'a tɛ kuma aw ye maliyɛn cogo min na anw fana ye maliyɛn ten de an y'o de fɔ jamana 2 t'an bolo jamana 1 de b'an bolo o ye Mali de ye donc an tɛ se ka jamana in to mɔgɔw bolo olu ka jamana in ci
ka jamana in tiɲɛ u tɛ jamana fɛ n'anw ye o bi u ye sansi de sɔrɔ ka kɛ fanga la donc o fanga fɛnɛ kana n'u permettre k'u la ɲina population kɔ bi ne bolo problème fɛnɛ bɛ Mali kɔnɔ o ye problème de problème t'i ni mɔgɔ cɛ dɛ problème t'ali i bɛ ka ni Faransi cɛ problème bɛ ka ni Malien denw de cɛ un problème de communication i bɛ ka bi ne bolo problème min bɛ yen nɔ bi i bɛ jigin mɔgɔ minnu y'i ta i b'olu de lamɛn minnu y'i voté i b'olu de lamɛn o mais i nana k'i b'anw de sago kɛ o e nana k'i b'anw de sago kɛ donc ne bolo n'i nana e kan ka na de i bɛ na i bɛ Malien minnu bɛ duguma i b'olu de lamɛn fɔlɔ i taara kun minnu ma est ce que o kun o kɛra wa i ye kumakan minnu fɔ est ce que o kumakan ninnu timɛra wa ko kankelentigi ne bolo i bɛ ka de na kuma ale ko Mali kuma tɛ taa fɔ jamana wɛrɛ kan Mali kuma n'a Mali yɛrɛ tɛna yɛlɛma Algérie ko accord d'Alger rebelle ninnu minorité dɔw bɛ tile k'u sago kɛ an na mais État k'i jɔ a jɔyɔrɔ la Faransi bɛ se ka na an ka kɛlɛ kɛ an ye cogo di Faransi mun yɛrɛ ma tila a ka kungo b'a da la u ma tila o la mais an mago bɛ minɛn min na o ka di an ka armée ma o k'a ka kɛlɛ kɛ ne bolo o de ye priorité ye o mais Razbati minɛli man ka kɛ priorité Razbati fagali man ka kɛ priorité anw minnu fana bɛ yen ko anw bɛ ka fantanw ka kumadaw fɔ anw fana fagali n'anw minɛli o man ka kɛ priorité régime bolo anw tɛ yen nɔ k'an bɛ régime contre la mais mun ka ɲi jama ma mun ka ɲi jamana ma an fana bɛ yen de k'o fɔ an bɛɛ de ye maliyɛnw donc ne m'o fɔ maliyɛnw ɲɛna caman y'an wele ko est ce que ko an tɛ sécurité ba ta ka di arasa ma ou bien dɔw yɛrɛ ko non ko ka fɛngɛ ɲini mobili bilennen dɔ ɲini bon bɛɛ bɛ k'i ta fɔ mais an bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna lakana o bɛ ala de bolo mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ lakana mɔgɔ tɛ se k'a yɛrɛ lakana quoi ala de bɛ se k'i lakana donc an ye arasa ka sécurité an y'a kalifa ala la an ye anw yɛrɛ fɛnɛ mɔgɔ fɛn bɛ k'u bɛ tiɲɛ sira kan n'u kɛlen don ka wariw 20,000 di dogo la ani 30,000 k'u di su fɛ ko a ye karisa ni karisa éliminer an y'a yira ala la ala k'an dogo kalo dibi la maliyɛnw wagati sera an faso an k'a dɛmɛ bi Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali mago bɛ a den bɛɛ la i bɛ ka i nana n'i ka projet ye ko révision constitutionnelle bon ne bolo o de nana ni jamana yɛrɛ bɛ problème min na est ce que nin révision ko kuma yɛrɛ kan ka fɔ wa constitution yɛrɛ ko maga kana k'ale la ko maga kana k'a la wagati min na ni mankan bɛ jamana kɔnɔ ou bien ni jamana drapeau tɛ jamana fan dɔw la ne bolo o ye wagati de e k'o ko to yen mais a bila ni mɔgɔw bɛ ka sama dɔw b'a la a bɛ taa a bila o ma se mankan na o ni teri b'e la bi e teri kan ka kɛ Razbati de ye i bɛ ka ni teri b'e la bi e teri kan ka kɛ tiɲɛ fɔlaw de ye bi jamana in kɔnɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ yen bi ni teri b'e la bi e teri kan ka kɛ Amadu Cɛwa ye bi ka d'a kan anw de bɛ ka tiɲɛ fɔ e ye bi an ka baara tɛ nin ye o conseil dɔw de bɛ yen olu bɛ prime ta a kama clim b'u bolo mobili climatisé o so climatisé b'u bolo a kama u ka se ka tiɲɛ f'i ye mais n'olu m'a f'i ye ne bolo anw tɛ prime ta nin kama dɛ anw ka vie fɛnɛ man ka bila risque la ko parce que k'an tiɲɛ fɔ dɛ ala yɛrɛ bɛɛ ma kɛ ala fɛ o mais position na o bɛ vi ala ka dugukolo kan ne bolo ni démocratie tɛ tɛmɛ ala kan mɔgɔ min bɛ yen n'a ti ala fɛ walahi ala ye olu mɔgɔw to yen u ka vi a ka dugukolo kan dɔw bɛ yen u bɛ jo sɔn u bɛ boli sɔn mais ni ala ko mɔgɔ min t'a fɛ k'a b'u bɛɛ faga a tɛ nɔgɔya dɛ san b'a sɔrɔ a ye bolisɔnw ni josɔnw mɔgɔ t'a fɛ a karamɔgɔ escroc minnu bɛ k'u dogo ala kɔfɛ ka walimusow jɛnɛya minnu bɛ k'u dogo ala tɔgɔw kɔfɛ ka jama ɲini minnu bɛ k'u dogo ala tɔgɔw kɔfɛ ka an jeli min san b'a sɔrɔ ala y'a bɛɛ faga mais ala y'u to o bɛɛ ka vi k'an bɛ taa ale sɔrɔ yen mais ne bolo ni o de don i ti ala i ti kira wɛrɛ an to yen an da sago ye mun ye an k'o fɔ jamana in kɔnɔ o ka ɲi i yɛrɛ ma dɛ mais n bɛ mun fɔ Razbati kunsigi den kelen ni maga kɛra la ala kunsigi den kelen dɔ ka maga la jamana in ko la n'i bɛ jamana basigi fɛ il faut tout faire pour sécuriser Razbati kana sɔn mɔgɔ ka maga la n'i bɛ jamana in taa ɲɛfɛ il faut tout faire pour sécuriser Amadu Cɛba a bɛ n ka trajet dɔn a bɛ n taga fan bɛɛ dɔn mais maga tɛ se ka kɛ anw na an bɛ mun fɔ aw ye jamana in wagati sera bi jamana den a mago b'a den kelen-kelenna bɛɛ la parce que ni i sara présent wallahi i bɛ ɲininka i ka wagati ko la dɛ maliyɛn joli bɛ ka sa bi ko u tɛ ka ji ɲuman sɔrɔ ka min Razbati b'o kɛlɛ de la
taa dɔgɔtɔrɔsow la n'i bɛ fɛ ka limaniya taa Mali dɔgɔtɔrɔsow la mɔgɔ joli bɛ yen k'u tɛ ka se ka fura sɔrɔ hali n'i bana la i bɛ da o bɛ taali mun kan i bɛ da dilan mun sanfɛ bilahi dɔw tɛ ka se ka wari sɔrɔ mais ne bolo yɛrɛ aw ka taa saraka gɛlɛnw bɔ ou bien aw bɛ taa mɔgɔw faga ou bien k'aw bɛ taa wariw di mɔgɔw ma a ye taa d'olu ma a bɛ baraji min sɔrɔ o la a t'a sɔrɔ fɛn na o n'i y'o yɛrɛ kɛ Ala yɛrɛ b'i dɛmɛ i ka fanga kɔnɔna la mais bilahi ni ne kɛ Mali président ne bɛ n sigi a la ka d'a kan moi je vais être avec le peuple ne bɛ jigin de n bɛna population lamɛn minnu bɛ fɔ dugu ma ne bɛ n'olu de lamɛn olu de ye ne ta o mais ni ye population sago k'a ye est ce que mɔgɔ bɛ bila i contre la mais a kana k'i kɔnɔ ko problème ye Aras Baci de problème tɛ Aras Baci dɛ problème tɛ Aras Baci an bɛ mun f'i ye dɛ problème tɛ Aras Baci donc problème ye mun ye gɛlɛya de bɛ maliyɛndenw kan bi yad agali bɛ nord la Amadou Koufa bɛ yen ne bolo solution de bɛ ɲini Mali armée ka taa nord la a ka se ka fan maliyɛnden bɛ fɛn bɛ yen ka se k'a bɛɛ sécuriser ne bolo solution de bɛ ɲini bi Mali armée bɛ fan o fan minɛn ka se ka d'u ma pour que u bɛ se k'u ka baara kɛ donc an bɛ a fɔ aw ɲɛna donc ni mun ye an ka plateau kan ni o ye génération rasta ye donc a bɛ kɛ mardi o mardi ouverture média kan ani jeudi donyaw fɛ ani vendredi donyaw fɛ ni thème minnu bɛ yen nɔ ni Ala ka jɛ ye a bɛ kɛ 19h fɛ donc ni Ala sɔnna a ma nin tɛna kɛ a dan ye ni kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen mun bɛ Alassane n'a ka génération concernée ni hakilina fɛn bɛ yen mun bɛ Mali concerné an bɛ na n'a hakilina ninnu ye an bɛ na an b'a développer ne ni aw an ka plateau sanfɛ ni o ye génération rasta ye an tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la dɛ Mali ka bon ni mɔgɔ ye mun ye Mali ci bi o de ye parti politique ye ne bɛ IRD la ne bɛ RPM na ne bɛ APM na ne bɛ nin na ne bɛ nin na non an ka kɛ Mali la sa ne tɛ parti politique la Mali kɔnɔ wa n tɛ don Mali parti politique la ne bɛ kan d'aw ma n'a ye Mali parti politique fɛn fɛn la don o don n'a ye Aras Baci ye Mali parti politique la don o don a y'aw daji to a kan k'an tigɛr'i la an tɛ fanga ɲini na o an bɛ population de kama donc an bɛ parti min na o ye Mali de ye an ka parti tɔgɔ ko Mali parti wɛrɛ tɛ yen nɔ ni Mali tɛ dɛ bon maliyɛnden bɛɛ bɛ don parti min na o kan ka kɛ de ko Mali de kan ka k'an bɛɛ ka parti ye mais parti politique min na an diviser k'an ci k'an bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ an bɛɛ ka parti tɔgɔ de kan ka kɛ Mali ye donc maliyɛnw wagati sera an ka segin an faso ma wagati sera an ka kunu an ka na an ka tiɲɛ an k'o fɔ jamana in kɔnɔna la pour que jamana bɛ se ka jɔ jamana jɔli tu ti a la ta ti a la i da tɛ tigɛ i nɛn tɛ tigɛ tiɲɛ ye mun ye an b'o fɔ halisa Ala ka tiɲɛ dɛmɛ an b'a fɔ a ye ko one love à vous tous Rastafari. Hey yo, Valentino, Sirigali.